I'm an international student because I need to be good English skill, Iya kan. That's Jadi right. image-nya tuh beda dibanding yang reguler kan. Jadi waduh, agak dikit tekanan You ya. have a like higher image gitu. Yes, for real bro. Halo Sobat Sina semua, welcome to our first ever podcast. Selamat datang di podcast pertama kita. Oh my god, first ever. Well, technically not the first ever, yang first ever banget, but this is like our first kita shooting podcast tapi yang offline and it's more proper, so I'm so happy right now. Okay, I see. So, how do you feel today, Aga? Oh, today I'm feeling so amazing because I'm so glad to be here in the first podcast in psychology. Okay. Jadi sebelumnya teman-teman, let me introduce myself first. My name is Gloria Winda Kurnianto. I'm an international student, batch 2022. Nah, topik kita hari ini adalah tentang international class gitu. Dan di international class ini, I'm not alone to talk about international class, but I have a special guest right here, Mas Aga. Hello Sobat Sines, my name is Aga Cito. You can call me Aga. I'm international student from class 2022. So nice to meet you. Yeah. So, how do you feel today, Aga? About this? Gitu. About this podcast, I'm feeling little nervous and I'm so glad to be here because it's first podcast in psychology. I'm the first one guest in here. Oh my god. Okay. Well, I think we both feel nervous ya, cause I'm Yeah. as a host here, I'm also nervous gitu. Oh my Kayak, God. yeah. But this will be a core memory for both of us. Kalau kita Yeah, udah for real. lulus, we will like remember about this forever gitu. Forever. Okay. So I will ask you about few questions here, and you will ask that just based on your experience gitu, berdasarkan pengalaman kamu di kelas internasional. Okay. Okay. So, okay. So let's go to the first question kali ya. Okay, Yeah. let's go. So the first question is, what is kelas internasional? Apa sih kelas internasional? For me, international class is kelas yang kecil ya, yang penduduknya itu nggak ramai seperti kelas reguler. And in this class, you can improve your English speaking, reading, and writing, everything. If you want to improve the English skill, you must join. Oh my god, yeah. I Yeah. can see that because like your English that just sounds really cool actually. Oh my god, for real ya? Okay, so that's so interesting. But like siapa aja sih yang bisa join gitu, kayak who can join? Everyone can join, Oh. but they must pass the test. There's some tests they need to pass to enter the international class. Oke, jadi untuk pendaftarannya sendiri itu nggak yang diskriminasi lah ya. Jadi Nggak semua orang dong. bisa join. Iya. Oke. Nah, ini nih, kan tadi katanya ada seleksi gitu kan? Ya. I'm curious about the alur pendaftaran. How is it? Can you please explain Oh, to us? kalau alur pendaftarannya sih mudah ya. Nanti biasanya kalau dari mahasiswa baru di awal-awal mereka akan dinotifikasi bahwa ada nih seleksi pendaftaran kelas internasional, yang dimana di situ akan dikasih tahu semuanya apa yang harus dilakukan mulai dari tahap awal hingga akhirnya. Okay, just like that. And how is the selection though? Oh, the selection, the first one, you need to be pass the test of kayak tes TOEFL ya, and then after you graduate that test, and then you go into tes wawancara, and then you officially enter the international class. Oh, okay. So that's the process ya. Yeah. But this is like yang tahun kamu gitu, yang Iya, batch. betul. Yeah. So it can maybe different from dari tahun maybe sebelumnya. we doesn't know. Iya, Yeah. karena we're not the one yang ngatur gitu Iya, kan for ya. real. Oke. Nah, untuk ujiannya itu
kapan dan gimana? Kayak can you please explain that? Di angkatanku itu ketika awal bulan Agustus, ketika kalian mau masuk kuliah pertama kalian. Oh, jadi di awal gitu. Iya. And itu gimana, kayak sistemnya offline apakah online? So the selection system is online from your home, from your kosan. Kalian akan melakukan tes di situ. Oh, oke. Jadi bisa dari kos ya. Iya, tapi itu dulu. It doesn't know right now. Bener Iya, sih. tahun ini. Bener. Terus for the ini nih interview, siapa sih yang bakal nge-interview dan kayak pertanyaannya tuh seputar apa aja? Bisa dong di-spill dikit-dikit Oh gitu. yeah. So interviewernya itu maybe dari lecturer in psychology department, and maybe the question is all about your commitment to be enter in the international class. Yeah, Okay. that's all I think. Yeah, that's so interesting actually. Yeah, Yeah. not really hard for the selection. Oh, soalnya gimana? Kayak is it like TOEFL or is it? The TOEFL is maybe I think the medium lah ya. Not really hard for all of the people. Okay. Oh yeah, one question about the interview. Is it will be in English or Indonesian? Both of them. Both Yeah, of them? yeah. Really? You Also, can like, you can do English or Indonesian. It's up to you. So it's like bilingual gitu Yeah, ya? bilingual. Okay. Okay. How do you feel when you have that selection? Like, Oh How do my you do god, that? it's like I'm going to be here. It's so nervous. okay. Okay. Nah, waktu itu ujiannya tuh berapa lama? Is it like take a long time or just a short time? That just take a short time, 1 hour for the TOEFL test, and then wawancara itu hanya sekitar 20 menitan. Oh, okay. So it's not that long lah ya. Not that long. Okay. Oh yeah, I have a question about this. Ini nih, kayak misalnya di kelas internasional itu kan tadi ada wawancaranya nih. Nah, dan itu tuh apakah ada sesuatu yang bikin kamu nih kayak merasa nervous waktu wawancaranya tuh, apa gitu yang paling bikin nervous? Actually ketika wawancara itu yang bikin nervous itu ketika ditanya kamu berkomitmen nggak untuk di kelas internasional hingga akhir kalian lulus. Itu kayak pertanyaan yang waduh, ini bener-bener perlu keyakinan dan harus pasti nih, kayak ibaratkan janji ya yang harus kita penuhi. Okay, oh my god, it's like, kalau misal aku bilang iya, aku harus iya gitu. Harus iya. Iya, setia pada prinsip. Iya, harus betul. konsisten. Oh my god. Okay. So, nah gini, tadi kan kita udah bicara tentang pendaftarannya gitu ya, alurnya, seleksinya, and how do you feel about the selection gitu. Yeah. Sekarang kita akan moving to the kelasnya gitu, cause it's been like a year, right? Yes. Oh my A god. year. Oh my god. This Oh my is God. like a year gitu. Kita nggak kerasa aja kita udah 1 tahun dan kita bakal punya adik tingkat Adik setelah ini. tingkat. Oh my god. I'm so excited about that. I am too. Okay. So, the first question is how is your feeling being an international class? Oh my god, it feel amazing, but also I'm feeling like nervous too because Okay. I'm an international student, because I need to be having a good English skill, iya. kan. That's Jadi right. image-nya tuh beda dibanding yang reguler kan. Jadi waduh, agak dikit tekanan You ya. have a like higher image gitu. Yes, ya. for real bro. Okay. Tapi tetap lah ya, senang gak sih? Jadi Seneng sih. Oke, pastinya. Pasti. Yeah. So, what's the benefit that you got from being an international student? So the benefit I got from being international student is maybe the environment ya, because dalam satu kelas itu kan hanya ada sekitar 18 orang. Oh. Jadi when you're studying setiap harinya itu kayak suasananya ya tenang, nyaman gitu, nggak terlalu banyak orang, not too crowd in that class, and that feeling that's make me feel like comfortable when studying. Yeah, that's it. And also I can improve my English skill little by little, day by day. Okay. Yeah, while studying in Yeah. psychology. Yeah. Okay.
Ya, of course that need a process ya buat Iya. belajar itu. Yes, betul. Ya, karena belajar selalu butuh proses gitu. Betul, Iya. little by little step. Yeah, that's right. Okay. Nah, this is gonna be my last question for this session untuk Okay. sesi ini. Siap nggak? Are you ready? Oh my god. Oh, how about no? Harus ready. Okay. Okay. The question is, di kelas internasional tuh apakah ada kelasnya sendiri, or kayak it's still using a moving system gitu, kayak bakal pindah-pindah, or how is it? Right now kita itu ada di kelas tetap A1 di okay. 201. Nah, jadi di situ kita kelasnya setiap hari di situ. Stay in there. Oh, so it's not moving system Yeah, ya? not moving system. Okay. So that's a little boring and also nggak susah juga sih pindah-pindah kelas. Okay, so you feel bored about that Yeah. not moving system Yeah. gitu. Okay, let's see ya semester ke depan nanti bakal bagaimana. Yeah, we don't know. Yeah, okay. So I think that's all for this session, dan kamu sudah menjawab cukup baik dalam sesi ini. I think pertanyaan-pertanyaan juga udah terjawab cukup jelas ya. Iya. But still, dari followers kami, dari followers psikologi UNES tuh masih curious gitu about few Oh. things, karena kan ya biasalah. Ya, biasalah. Biasalah. Iya. So, okay, the first question I will read from the question box yang kemarin kita udah kirim di story-nya psikologi UNES. Oke. The first question. Oke. Skripsinya bakalan Bing dong, TBL, Bing. What does that mean? English. Oh, Iya, bahasa Inggris, Okay. betul. Oh, yeah, okay. I just know that. Yeah. Is it going to be English? Oh my god, kayaknya pengetahuan aku ya waktu awal semester kita udah di disclaimer dulu tuh. Okay. It depends on you, mau bahasa Inggris atau bahasa Indo gitu. Jadi ya sedikit dipermudah dengan adanya Terserah seperti gitu. itu ya, terserah Kebebasan. gitu ya, kebebasan. Ya, kita diberikan kebebasan untuk memilih Betul. gitu. Oke. That's so interesting actually. Iya. Kayak kamu bisa merdeka memilih gitu. Jadi nggak perlu worry buat masuk international iya, class. That's right. Dengerin tuh ya Sobat Sinas, nggak perlu worry. Iya. Oke. Jadi santai aja. Yeah, that's right. Okay. We are moving to the next question. So, ada bulenya nggak di sana? Oh my god, bule. Ya, ada bulenya nggak? Ada bulenya nggak ya? Ada sih. Oh, iya. Tapi kalau bule-bulenya tuh nggak kayak sesuai ekspektasi kalian yang sebanyak itu ya. Misalnya maybe 10 of them. No, there's a little bule in here. Iya. Kalau Actually di di kelasku itu hanya ada satu bule. Tapi dia she is very special because she's come from Timor Leste. Oh my god, our tetangga neighbor. kita. Wow, that seems so apa ya, fun gitu ya to be Iya, there. betul. You can share about the culture and they use a different language also, right? Yes. Jadi kayak bisa tukar-tukaran informasi lah, Bener bisa banget. belajar dari orang sana. Iya, gitu. jadi tahu-tahu sedikit apa nih kalau kira-kira ke Timur Leste harus ngapain gitu ya kan? Bener, mana nih yang harus dikunjungi Itu. gitu. That's right. Selanjutnya ada pertanyaan nih, Kak, aku berminat ikut, apa aja yang harus disiapin? Waduh, kalau persiapannya ya, karena ini jatuhnya tesnya nggak begitu susah, jadi maybe kalian bisa mempersiapkan diri dengan sangat penuh dengan senang hati gitu kan. Kalian bisa baca itu kayak novel-novel Inggris, or maybe all about books yang English gitu, and then kalian bisa yang paling seneng nih satu. Apa? Film-film Inggris, ya kan? Siapa yang nggak senang nonton film? Udah lupa waktu tuh. Iya, bisa sambil ngerti English lagi. Bener, yeah, that's right. It's like you're doing fun with Iya, learning as betul. well. Jadi kayak bakal masuk tuh. Langsung masuk ke otak. Iya, oke. Jadi itu ya Sobat Sines yang harus disiapin, inget-inget ya. So, the next question is, do they always using English at international class or only for several subject? Overall dari semua subjek yang ada di psikologi UNES itu depends on the lecturer ya.
mereka memberikan kebebasan bagi kalian. Nanti di awal perkuliahan biasanya mereka akan memberikan kontrak apa-apa saja yang perlu menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Okay, but can you please spill like a little bit? Selama ini kayak apa aja sih yang pakai bahasa Inggris gitu? Kalau selama ini yang pakai bahasa Inggris itu ya, ada beberapa dosen yang ketika mengajar itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi bilingual gitu sih. Jadi mix jadi kita bisa bahasa Inggris little and then juga beberapa tugas biasanya itu mewajibkan bahasa Inggris gitu. Wow. That sounds so challenging. Iya, so challenging. Also fun at the same time karena kamu bisa belajar bahasa Inggris, which is so important. Gitu, ya. Very important. Okay. Apakah dengan masuk interclass akan memperbesar opportunity kita untuk lebih mudah ikut pertukaran mahasiswa? Kalau kata aku sih juga tergantung ke kalian ya, depends on you. Jadi ketika kalian masuk international class, kalian gak akan dijamin, oh kamu nih bakalan nanti pertukaran mahasiswa kayak ini. Jadi kembali lagi ke skill kalian, gimana kalian mempunyai skill English kalian dan juga kapasitas kalian gitu loh. Jadi karena kita tahu sendiri kan kalau pertukaran mahasiswa tuh perlu tes IELTS ya, dan it's not easy ya. Jadi kita harus berlatih sih. Jadi dengan masuk kelas internasional it will help you, but kamu harus belajar lagi juga gitu to get the high score in IELTS of course kan. Of course. Oke, jadi itu kembali ke diri masing-masing ya Sobat Sines, ingat itu. UKT-nya jadi naik gak sih kalau misal keterima kelas internasional? Wah, ini nih yang sering dianggap orang lain tuh kalau masuk internasional naik nih internasional gitu loh gitu kan. Gimana tuh? Waduh, enggak dong. Aku masuk internasional kelas UKT ku tetap sama kok. Enggak nambah. Berarti di tahunnya kakak nih di tahunnya Aga masih tetap sama. Iya betul. Kita tidak tahu kalau tahun ini ya, semoga tidak ya. Semoga enggak ya Sobat Sines. Iya betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya, masih banyak nih. Ada 1000 lagi pertanyaan. 1000 bro. Oke. Spill materi tes masuknya dong. Jenis apa tuh Min gitu? Waduh, kalau materi tes masuknya ya itu kayaknya yang basic aja sih. Dari kayak kalian masalah tuh ini vocabulary, terus kalian penguasaan katanya, terus yang to be-nya itu ya begitu, grammarnya bener. Lebih ke grammarnya tuh gimana gitu. Iya bener. Tapi nggak terlalu sulit sih, kalian pasti bisa easy sih. Easy peasy lemon squeezy kalau kata betul. Kak Aga. Oke, jadi nggak usah takut ya ikut seleksinya. Ya, betul. Kelas internasional itu periodenya berapa lama ya? Apakah sampai penjuruan di semester 5 baru pisah atau gimana? Makasih kakak. Iya sama-sama. Gimana Kak Aga? Karena kita masih semester 2 dan sepengetahuan aku ya, itu kayaknya kelas internasional ini sampai kita skripsian, wisuda, lulus ya. Yes, kita lulus dengan predikat international student. Oh my god. That must be a proud. Yeah, pride. You must be proud of yourself. That's right. Okay. Iya. We still have a question here. Wow, kenapa nggak habis-habis ya ini? Banyak banget, 1000 bro. Iya kan? Oke. If you were to choose untuk overall pilih regular class or international class, jujur ya Min, jujur ya Kak Aga, gimana tuh? Kalau aku disuruh milih international class sih jelas ya kan. Karena itu loh orangnya tuh nggak banyak. Jadi ketika belajar tuh lebih nyaman gitu loh. Lah kalau kalian ke reguler 50, tapi bergantung kalian sih juga ya. Kalau kalian nyaman di ramai ya nggak apa-apa. Tapi kalau aku lebih nyaman ke yang lingkungannya nggak terlalu ramai. Jadi 25 orang, 18 orang, that's good for me. Oke, ya karena dari tadi juga banyak itu ya kayak benefit yang udah disebutin juga. Bener. Itu juga bisa jadi pertimbangan kalian ya teman-teman semua. The last question that we have here, kalau masuk itu perlu berkas hasil tes vocab dan sebagainya dulu nggak? Kayak tes IELTS atau TOEFL gitu, gimana tuh?
Aduh, kalau itu kan tadi yang kita udah bilang di awal kan, ada spill di awal. Tapi itu kan nggak perlu sampai IELTS dan perlu tes TOEFL. Mungkin di kedepannya kita juga tidak tahu, kalau kamu punya tes TOEFL sebelumnya bisa dikasih mungkin maybe. Tapi selama aku masuk ke international class yang pertama ini, itu disediakan oleh UNES buat jadi tesnya. Soal seleksinya udah dari UNES ya? Iya, benar sekali. Oke, jadi kalian tinggal siapin aja diri kalian yang terbaik untuk ikut dari seleksi ini. Benar. Gitu. Oke, so I think that's all for today. Oke. Last not but least nih, Aga. Oh my god, Let's why not I'm but feeling least. so nervous. Karena kamu bilang let's not but Iya, not least. Oh my iya. god. So, gini, boleh dong ajak teman-teman dan mahasiswa, calon mahasiswa baru gitu, buat apply di international class, kasih motivasi gitu. So, jadi buat teman-teman semuanya, sobat Sines, para maba-maba nih, ya kan, kalian kalau memang punya keinginan atau cita-cita buat masuk ke international class, keinginan buat pertukaran mahasiswa, tapi terbatas oleh kemampuan Inggris kalian, jangan takut, pokoknya semangat aja, yakin sama diri kalian dan percaya diri. Karena kita semuanya pasti belajar, setiap harinya kita bakalan berkembang. Jadi jangan takut untuk menghadapin semua kesempatan yang ada, opportunity yang ada, challenge yang ada. Kalian masuk aja, coba aja dulu, nanti kalian bakalan bisa dan akan terbiasa nantinya. Iya, betul lah. Itu tadi udah ada motivasi dari Kak Aga nih sebagai senior gitu. Waduh, senior banget. Senior di kelas internasional psikologi tahun 2022. Iya. Oke, so thank you so much Aga for Thank your you. time. I'm so glad to have you here. I am me too, huh? Ya, and thank you so much buat Sobat Sines yang udah nonton sampai sekarang. Thank you so much for watching and see you guys in the next video that we Okay. will have. Yeah, another podcast Halo. gitu. Okay, don't forget to like, subscribe, and also And comment. comment. Okay, so bye. Dadah Sobat Sines.